नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह बकरा की आयत 62 ता 71 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पिछली 60 ता 61 आयात का हम खुलासा देखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके थे। 7वें रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो एहसान किए थे कि उनके 12 कबाइल के लिए सहरा में अल्लाह ताला ने चट्टान से पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए थे। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय हज़रत मूसा से कहा कि हम मनो सलवा खा खा कर उकता चुके हैं, हमें तो ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो ज़मीन से पैदा होती हो। अल्लाह ताला ने नेमतों का नज़ूल ख़त्म कर दिया और उन्हें कहा कि खेती बाड़ी करके ज़मीन से अपनी पसंदीदा ग़िज़ा हासिल करो। बनी इसराइल मेहनत तो मुशक्क़त के आदी नहीं थे, लिहाजा शदीद मोहताजी, ग़िज़ा की किल्लत और ज़िल्लत से दो चार हुए। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत 62। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाह। जो लोग बज़ाहिर ईमान लाए और जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं या जो साबी हैं, उनमें से जो भी फिल हकीकत अल्लाह पर ईमान लाएगा, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा, व अमिला सालिहन और जो अच्छे अमल करेगा, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम तो ऐसे लोगों को अपने रब के यहाँ से अजर मिलेगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून और इन पर ना तो कोई खौफ तारी होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ 4 तरह की उम्मतों का जिक्र किया जो ईमान लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यहूदी जो हमसे पहले मुसलमान थे और उन्होंने अपना नाम खुद यहूदी रखना पसंद किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, उन्होंने हज़रत ईसा की निस्बत से अपने आप को ईसाई कहना पसंद किया जबकि वो भी हमसे पहले मुसलमान थे। साबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के दीन की बिगड़ी हुई शक्ल अपने आप को साबी कहलाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अच्छे काम भी किए तो ऐसे लोगों को अपने रब के यहाँ से अजर मिलेगा। यहाँ अल्लाह ताला ने जो भी अपने दौर में यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए तो वो मुसलमान हुए। इसी तरह ईसाइयों में से जिन्होंने अपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानी या साबी जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानी, जो यहूद और नसारा दोनों ये कहा करते थे कि हम अल्लाह ताला के बेटे और चहीते हैं। अल्लाह ताला यहूद से इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अपने पैगंबरों की बात मानी तो वो कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो, अपने अपने वक्त में जिन्होंने अपनी बात मानी और फिर सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाना नहीं बल्कि आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए और अमल भी किए यानी आमनु व अमिलुस सालिहात, नेक अमल भी किए तो ऐसे लोगों को अजर मिलेगा। और अजर क्या होगा, यानी हमें अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि अजर भी क्या होगा। अजर ये होगा कि क़यामत के दिन ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अजर का अल्लाह ताला ने ये बता दिया। चाहे कोई शख्स यहूदी ईसाई साबी अपना दीन बदलने वाला हो, जो भी अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान लाए और आखिरत की जवाबदेही से डर कर नेक अमल करे तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो कामयाब होगा। निजात हमें अल्लाह ताला ने बता दी कि सिर्फ इसी की होगी जो इन बातों पर अमल करेगा। नस्बी रिश्ते या ख़ानदानी रिश्ते या ताल्लुकात उस दिन किसी काम ना आ सकेंगे। आयत 63 वइद अखज़ना मीसाक़कुम और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था, वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर और तुम पर पहाड़ बुलंद किया, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन और तुमसे ये अहद लिया था कि जो किताब जो अहकामात हमने तुम्हें दिए हैं इस पर मजबूती से अमल पैरा हो जाओ। वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून और जो अहकाम इसमें दर्ज हैं इन्हें खूब याद रखो, इस तरह शायद तुम परहेजगार बन जाओ। 63 आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि बनी इसराइल के इस दौर से ताल्लुक़ रखता है ये वाक़या भी कि जब इनके 70 मुंतखब अफराद पर
بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا، ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان ہے۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ۔ اس وقت سے ان سے پوچھا گیا، بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرنا، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں، غلطیوں اور عہد شکنیوں کا احساس ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ تم لوگوں میں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ آیت 64، ثم تولیتم من بعد ذالک، اور اس کے بعد تم اس عہد سے بھی پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل ورحمتہ اور اس کی رحمت تمہارے اوپر شامل حال نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اتنے پختہ اقرار کرنے کے باوجود اے یہود تم نے پھر عہد شکنی کی، اس کے باوجود اللہ نے تم پر رحم کیا جو تمہیں زندہ رہنے کی مہلت دی۔ آیت 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، لہذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ تاکہ تم پر دھتکار پڑتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کیا کریں گے، اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے، اور تورات میں بھی یہ وضاحت تھی کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود آئے دن کوئی نہ کوئی عہد کی خلاف ورزی کرتے رہتے تھے، تو یہود نے اس دن بھی اپنا کاروبار جاری رکھا، تجارت کرتے، اور یہ سمندروں کے کنارے آباد تھے اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر خوب تیرتی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے تالاب کھود لیے، اور اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو بعد آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا، خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ وہ فی الواقع بندر بن گئے تھے، تاہم ان کے دماغ وہی رہے، ان میں فہم اور شعور انسانوں کی طرح کا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ آیت نمبر 66، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت بھی موجود تھے اور ان کے بعد بھی جو آئیں گے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے موسیٰ سے کہ کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نام البقرہ یعنی گائے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دو۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسری شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔
इसके कातिल का कुछ पता नहीं चलता था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि इस कौम को हुक्म दो कि वो एक गाय ज़िबा करे, फिर इसके गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारे, तो मकतूल खुद बोलकर अपने कातिल का नाम और पता बता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, क्या हमसे दिल लगी करते हो? गाय को ज़िबा करने का हुक्म दरअसल बनी इसराइल की दुखती रग पर हाथ रखने के बराबर था। गाय की मोहब्बत और उसे देवता समझने का अकीदा इनके अंदर मौजूद था, क्योंकि फिरौनियों के साथ रहते हुए इनके अंदर गाय की मोहब्बत का एक अकीदा पैदा हो चुका था। अब लिहाजा एक तकलीफ तो इन्हें ये हुई कि जिस चीज़ को काबिल एहतराम समझा जाए, अल्लाह ताला ने उसी चीज़ को ज़िबा करने का हुक्म दिया। दूसरा, उन्हें ये यकीन नहीं था कि इस तरह गाय का गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा लाश जी उठेगी और बोलकर कातिल का पता बता देगी। लिहाजा उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तुम हमसे दिल लगी कर रहे हो। आयत 68, क़ाल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि वो हम पर वादे कर दे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जो ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चिया, अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। फ़अलू मा तुमरून, लिहाजा तुम्हें जो हुक्म दिया जा रहा है वो करो। आयत 69, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। फिर वो कहने लगे, मूसा अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमारे लिए इसके रंग की भी वजाहत कर दे कि उसका रंग कैसा है। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राअ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे शोख जर्द रंग की हो जो देखने वालों को दिल खुश कर दे। वो कहने लगे, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। आयत नंबर 70, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए इस गाय की मज़ीद वजाहत की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि ऐसी गाय तो बहुत ज़्यादा हैं। गाय हम पे मुश्तबा हो गई है। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर इसका पता लगा लेंगे। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द। मूसा ने कहा कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जिससे खिदमत ना ली जाती हो, जो ना तो ज़मीन जोतती हो, मुसल्लमतुन ला शियअत फ़ीहा, और ना खेती को पानी पिलाती हो। क़ालुल आना जीता बिल हक़, सही सालम और उसमें कोई दाग ना हो। वो कहने लगे, मूसा अब तुमने ठीक ठीक पता बताया है। फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। और इतने सवाल जवाब के बाद लगता नहीं था कि वो गाय को ज़िबा करेंगे। गर्ज हमें यहाँ से ये पता चला कि ये कौम जितने सवाल करती गई, पाबंदियाँ अल्लाह ताला उतनी ही बढ़ाते गए। इन सारी पाबंदियों के बाद बस अब उनके यहाँ सिर्फ एक ही गाय रह गई थी, जो तकरीबन सुनहरी रंग की, बेदाग और जवान थी। और ऐसी ही गाय होती थी जिसे पूजा पाठ के लिए इंतखाब किया जाता था। हालांकि अगर वो अल्लाह ताला के पहले हुक्म पर ही गाय ज़िबा करने को आमादा हो जाते तो वो कोई भी गाय ज़िबा कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का रुकू मुकम्मल हुआ। हमने आज आयत नंबर 62 से लेकर 71 तक पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बिल आलमीन हमें अपने हर हुक्म पर राज़ी रहने वाला बनाए, और जिनकी वजह से पिछली कौमों पर जिन बातों की वजह से अजाब आया, हमें उनसे बचाए। रब्बिल आलमीन हमें बेहतरीन समझ बूझ अता फरमाए और बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।